ওম পিতৃমাতৃচরণাভ্যৈ নমঃ ধূপে এষ ধূপম ওম পিতৃমাতৃচরণাভ্যৈ নমঃ তুলুধুরি দেন না এষ ধূপম ওম পিতৃমাতৃচরণাভ্যৈ নমঃ নৈবেদ্য দেন এতদ নৈবেদ্যম ওম পিতৃমাতৃচরণাভ্যৈ নমঃ তিনবার জল দেন ওম বিষ্ণু এতদ নৈবেদ্যম ওম পিতৃমাতৃভ্যৈ নমঃ জোড়াত করেন পিতামাতা থেকে ওম মাতৃ পিতৃচরণাভ্যৈ নমঃ ওম পিতা সর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমগতাপ পিতরি পিতিমাপন্নে প্রিয়ন্ত সর্বদেবতা ওম ভূমে গরিয়সি মাতা স্বর্গত উচ্চতর পিতা জনন জন্মভূমিশ্চ স্বর্গদপি গরিয়সি মাতা জননী ধরিত্রী দয়াত্তরি দয়াসতী দেবী ভোরমণি শ্রেষ্ঠা নির্দোষ সর্বদুঃখহারা यत् प्रसादत तकत दिष्टं पूर्णकामो यदाशिषा प्रत्यक्ष देवता वै मे तस्मै मातृदेवै नमः यदा गर्भे जयत लोको यस्य स्नेहो न जीवति त्वं साक्षात् ईश्वरी वन्दे मातृदेवीं पुनः पुनः एकपातस्पित देहो चतुर्विधान्न प्रदायभ्य विद्यादानेन तस्मै पितृदेवै नमः तीर्थस्थान तपोहोम जपादियस्य दर्शनम महागुरुस्य गुरुवे तस्मै पित्रे नमः नमः जय जय पितृमातृभ्यै बोले पिता हरि बोल आरती करें प्रदीप देखाबा आरती करें हाटू करें सबाई हाटू करे पितामाता प्रणाम करें हाटू करें सबाई गुरु करे देन मायरा निज मार चिंता पितामाता चिंता करे उज्जवल देन जय जय श्री राधा गोविंद सीतानाथ पिता हरि जय जय जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु विजय हरि बोल जय जय पिता माता पिता हरि बोल आरती करें করে পিতা মাতাকে যে প্রসাদ দিয়েছেন আপনারা সেই প্রসাদটা আপনারা গ্রহণ করবেন নিজ নিজ সন্তানেরা গ্রহণ করবেন এবং পিতা মাতাকে একদম মস্তক ঠেকায় হাঁটু পারে প্রণাম করতে হয় চরণ ধরে সবটা একটু সাইড করেন খাওয়াই দেন নিজ নিজ পিতা মাতাকে প্রসাদ খাওয়ান তারপরে আপনারা নেবেন তারপরে সম্মানিত সুধী আপনারা গন্ডগোল করবেন না শান্তশিষ্ট ভাবে বসে পড়ুন মায়ের আমাদের প্রোগ্রামে আমরা চলে যাব এবারে